अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ये मुझे क्वेश्चन आता है और लोग पूछते हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं। कैट्स के हेयर क्या ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं? क्योंकि जब हम कैट्स रखते हैं तो उनके हेयर काफ़ी ज़्यादा उतर रहे होते हैं, स्पेशली पर्शियन कैट्स जो होती हैं उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कहीं हमारे खाने में ना बाय मिस्टेक जा रहे हो और हमारे अंदर ना जा रहे हो, तो इससे क्या कोई इशू होता है या नहीं होता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। लोग हमें ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या कैट से हमें अस्थमा का इशू हो सकता है। तो आज इन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कैट्स के हेयर से कोई ह्यूमन बॉडी को हार्म होता, कोई नुकसान होता तो सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड बीमार होते। क्योंकि मेरी कैट्स तो हर वक्त मेरे साथ रहती हैं, मेरे बेडरूम में रहती हैं, मेरे बेड पर मेरे साथ सोती हैं। मेरे अक्सर तो मेरे तकिए पे चढ़कर ये सो रही होती हैं। ये इतनी हमारे क्लोज रहती है और हम इनको बहुत प्यार करते हैं। हम इनके मुंह पर प्यार कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं। क्या हम लोग बीमार हुए? अल्लाह का शुक्र है नहीं हुए। हमें 5 साल होने वाले हैं कैट्स रखते हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह इनसे हमें कभी भी कुछ नहीं हुआ, ना इनसे हमें कभी कोई वायरस अटैक किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स जो हैं वो घर में रहती हैं, तो इस वजह से वो कभी बीमार भी नहीं होती हैं, उनको कोई फंगस वगैरह भी नहीं होता है। तो हम इस बारे में डिटेल में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि कैट्स के बालों से हमें कुछ होगा या हम बीमार होंगे या खुदा न खास्ता हमारी लाइफ को कोई थ्रेट होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ये जो कैट हेयर होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन से। ह्यूमन हेयर भी, कैट हेयर भी प्रोटीन्स के साथ बने हुए होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जब अगर कभी बाय चांस गलती से हमारे अंदर कोई कैट हेयर चले भी जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देती है, जिस वजह से हमें कोई भी हार्म नहीं होता है। लेकिन ये एंजाइम भी लिमिटेड होते हैं। अगर हम लोग एक पूरा बालों का गुच्छा खा लें या किसी तरह से गलती से हमारे अंदर चला जाए तो ये एंजाइम उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर एंजाइम्स कम हो जाएंगे, बाल ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन कभी गलती से अगर कोई हमारे अंदर चला जाए तो उससे कुछ भी नहीं होता, हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। और सेम बात जो है वो कैट्स की मूंछों के बारे में भी है। उस कैट्स की किसी भी किस्म का बाल जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। हाँ, सर्टन कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्मफुल हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और जो सेकंड क्वेश्चन था, वो सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या कैट से हमें अस्थमा हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है तो उसको मे बी कैट हेयर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट हमें कैट से कोई इस तरह का इशू अस्थमा नहीं होता है। और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और मेरे सामने सारे बच्चे लाइन बनाकर बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। मेरी कैट्स, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ उनको भी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं कुछ चीज़ों से। जैसे किसी को डस्ट एलर्जी हो सकती है, किसी को पोलन एलर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप की एलर्जी। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एलर्जिक होता है तो उसको कैट से एलर्जी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं देखा और ना मेरे कोई फैमिली फ्रेंड में ऐसा कोई इशू किसी के साथ हुआ है, ना किसी को कभी अस्थमा हुआ, ना किसी को कैट हेयर से कोई एलर्जी हुई है, कुछ भी नहीं होता है। कैट्स की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है डेंडर। डेंडर क्या चीज़ होती है? डेंडर होती है कि कैट्स की जो स्किन होती है ना,
وہ شیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ جیسے اسکیل سے ہو جاتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے سر میں جب ڈینڈرف ہوتا ہے تو ایک وہ چھلکے چھلکے سے اسکیلس بن جاتے ہیں، ایسی کیٹس کے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ان کے ڈینڈرز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آ سکتے، ہمیں نارمل آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں. اور اگر کیٹس کو ڈینڈر کا ایشو ہو جاتا ہے تو کیٹس جب بھی کہیں آتی جاتی ہیں، اٹھتی پھرتی ہیں، تو وہ جگہ جگہ اس کو شیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو ان کیس اگر آپ کی کیٹس کے ساتھ کوئی ڈینڈر ایشو ہے، وہاں سے ہیئر فال بھی ہوگا، بال بھی کیٹ کے اس جگہ سے اتریں گے اور وہ انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اس طرح سے جب کیٹس کو اگر فنگس ہو جاتا ہے تو فنگس بھی انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کی کسی کیٹ کو فنگس ہو گیا تو آپ اس کو باقیوں سے بھی آئسولیٹ کریں، الگ رکھیں اور خود بھی زیادہ نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ پھر انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کیٹس کو اگر فنگس ہو جائے یا ڈینڈر ہو جائے تو اس کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پھر اس کنڈیشن میں ہمیں کیٹ کو میڈیکیٹڈ باتھ دینا پڑتا ہے، اور میڈیکیٹڈ باتھ کے لیے میڈیکیٹڈ شیمپوز آتے ہیں. سو یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو رہا ہے. اور فنگس کے بارے میں کافی ریکویسٹ آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ فنگس کے بارے میں بھی اب ایک ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. بٹ یہ میری ویڈیو آج کی یہیں تک تھی کہ کیٹس کے ہیئر کیا انسانوں کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں. نو، کیٹس کے ہیئر نہیں ہوتے ہارمفل، ہاں اگر کوئی سرٹن سچویشن نہ ہو تو. سو آئی ہوپ آپ کو یہ کویسچنس کلیئر ہو گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ضرور ریپلائی کروں گی. یہ دیکھیں یہاں پہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور یہ سب کیسے لائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ پر اور مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہیزل بیٹھی ہوئی ہے، یہ میگی ہے، اور یہاں پر بھی بچے ہیں، یہ سب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. منو، منی بات سنو، ایک منٹ میری بات سنو. منی، سلطان، منی، منی آپ نے باہر کیا کرنے جانا ہے؟ منی کیا کیا کرنے جانا ہے آپ نے باہر؟ اور مجھ سے لاسٹ ویڈیو میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ سب ایک ہی روم میں رہتے ہوئے فرسٹریٹڈ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل فرسٹریٹڈ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اے سی میں ان کو رہنا اچھا لگتا ہے، اور جب ونٹرز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اے سی جو ہے یہ ہیٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بیکاز یہ انورٹر ہے. تو یہ ان کو اس روم کی عادت ہے. اگر ہم لوگ ان کو باہر بھی نکالتے ہیں، کبھی کھانا دینا ہوتا ہے یا چکن دینا ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو باہر بھی نکالتے ہیں تو یہ بھاگ کر کمرے کی طرف ہی آتے ہیں، ڈور کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ ڈور اوپن ہوگا اور ہم لوگ روم میں چلے جائیں گے. یہ بالکل فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اور بلکہ یہ تو اس روم میں بہت انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت زیادہ. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی سارا دن روم سے باہر نہ جائیں. ان کو میں لے کر جاتی رہتی ہوں باہر. جیسے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جب میں ان کو باہر کیریج میں لے جاتی ہوں یا کبھی میں پارک میں لے جاتی ہوں تو یہ باہر جاتے رہتے ہیں، بٹ ان کو یہ روم اچھا لگتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ یہیں پہ رہتے ہیں. اور سیکنڈ کویسچن تھا کہ یہ جگہ جگہ واش روم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ان کو ٹرین ایسا کیا ہوا ہے. اور یہ اپنا لیٹر ہی یوز کرتے ہیں، اور ان کا جو لیٹر ہے وہ ان کا واش روم ہوتا ہے، یہ وہاں پہ رہتا ہے. تو یہ سب ٹرین بچے ہیں. ایون جو چھوٹے کٹنس پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی ٹرین ہو چکے ہیں. ایک کویسچن اور تھا آپ لوگوں کا کہ ہم لوگ اپنی کیٹس کو جب ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. تو میرے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اسپیشلی میرا بھائی بلال ہوتا ہے، اور میری مما بھی آ جاتی ہیں. میری جو میڈ ہے اس کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے جب ہم لوگ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، وہ ڈیلی آتی ہے، وہ گھر کی صفائی کر کے جاتی ہے. بلال آتا ہے جو ان کو لیٹر پرووائڈ کرتا ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے. یہ سب بچے بلال کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں. اور ساتھ میں میری مما بھی آ جاتی ہیں جو میری میڈ سے کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ٹینشن فری ہو کر چلی جاتی ہوں آؤٹ آف سٹی.
कैट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। तो मैं भी कभी भी अपनी कैट्स को अकेला नहीं छोड़ती हूँ। सो और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह फिर हर वीडियो में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं किया करूँगी। तो यही तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।